औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा नक़वी के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह की बेशुमार रहमत और बरकत, उसकी मोहब्बतों के साए में रहें। अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत करे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, इस दुनिया को अमन और अमान का गहवारा बनाए, इमाम वक्त के ज़ुहूर में ताजील फरमाए, हम सबको इस काबिल करे कि हम और हमारी मौजूदा आइंदा नस्ल इमाम के सच्चे मुखलिस-तरीन इंसानान में शामिल हों और अहले फ़लस्तीन की मदद फरमाए जो इस वक्त शदीद अज़ियत और तकलीफ़ और जो है शहादतों का सामना कर रहे हैं। मासूम बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे, गोदों के बच्चे माँ बाप की गोदों में शहीद हो रहे हैं और उन्हें नहीं पता जो रात को सो रहे हैं सुबह उठेंगे या नहीं उठेंगे। और अल्लाह ताला उन सब के दुख और तकालीफ, रंज और गम में मदद फरमाए और उनकी हिम्मत और ताकत बनाए और उनको उनका हक मिले। इस ज़मन में अल्लाह ताला सब आसानियाँ अता फरमाए इंशाअल्लाह, आमीन। आज जुमे का दिन है और इमाम ज़मा का दिन है और हमारे दिल ज़ाहिर है गमज़दा हैं अपने बहन भाइयों के लिए जो फ़लस्तीन में हैं और अज़ियत में हैं और उनके ऊपर ज़ुल्म और सितम के जो पहाड़ जारी हैं इस वक्त। तो हम ज़ाहिर है इस ज़मन में बहुत गमज़दा हैं और अपने इमाम वक्त को दिल से पुकारते हैं और आज पुकारना भी चाहिए दुआए फ़रज पढ़कर और उनसे मदद तलब करनी चाहिए और उनके ज़हूर की दुआ करनी चाहिए जितनी हो सके और अपने आप को इस ज़मन में तैयार करना चाहिए कि हम सब अपने वक्त के इमाम के साथ दे सकें। आज नाज़रीन 13 अक्टूबर का दिन है, जुमे का दिन है और 27 रबीउल अव्वल है। अभी मैं बढ़ूंगी मौसम के हाल के ऊपर और देखेंगे आज यूके भर में मौसम कैसा रहेगा। मौसम जो है लंदन में 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा और क्लाउडी रहेगा। मैनचेस्टर में 14 डिग्री सेल्सियस है और रेनी रहने की तवक्को है और कार्डिफ में 18 डिग्री सेल्सियस है और क्लाउडी रहेगा और इसी तरह नॉर्दर्न आयरलैंड में रहेगा 10 डिग्री सेल्सियस और मोस्टली जो है वो सनी रहने की तवक्को है। वेल्स में 18 डिग्री सेल्सियस है और मोस्टली क्लाउडी रहेगा। बेलफास्ट में रहेगा 11 डिग्री सेल्सियस और ज़्यादातर जो है वो क्लाउडी रहने की तवक्को है। इस्लामाबाद में रहेगा 30 डिग्री सेल्सियस और मोस्टली सनी रहने की तवक्को है। अल्लाह ताला तमाम में इंसानियत पे अपनी रहमत करे और जो भी मजलूमीन जहाँ जहाँ भी इस वक्त दुख तकलीफ परेशानी का सामना किए हुए हैं उन सब की मदद फरमाए। आज अहले फ़लस्तीन के लिए हमने ख़ुसूसी एपिसोड का एहतमाम करने की कोशिश की है। इंशाल्लाह लेटर ऑन आप इस ज़मन में हमारे जो मेहमान और उनकी गुफ्तगू देखेंगे। इस ज़मन में जो अहम चीज़ है वो ये है कि हक़ और बातिल में तमीज़ जो है वो हम में से हर एक को ज़ाहिर उसकी रखनी चाहिए और मीडिया के जो फॉल्स मिसरिप्रेजेंटेड जो फैक्ट्स होते हैं, मिसरिप्रेजेंटेड फैक्ट्स हैं उनको नहीं समझने देखना चाहिए बल्कि जो हक़ है, जो ट्रूथ है, जो सच है उसको ढूंढने की ज़रूरत है, उसका साथ देने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप हक़ और बातिल के मैदान में हक़ के साथ नहीं हैं तो आप कहीं भी नहीं हैं और हक़ का साथ देते हुए अगर आप ज़ालिम को ला नहीं कहते तो फिर आप कहीं भी नहीं हैं। आज हमारे जो कश्मीरी फ़लस्तीनी बहन भाई जो हैं इस वक्त बहुत मुश्किल का सामना कर रहे हैं और आज हम सबको अपनी अपनी जगह पे जहाँ जहाँ जो भी है अपनी आवाज़ जो है फ़लस्तीनी बहन भाइयों के हक़ में जो है बुलंद करने की ज़रूरत है और दुश्मन के खिलाफ लागत है जिन्होंने उनके घरों पर कब्जा कर रखा है, उनको उनके घरों से निकाल कर उनके बच्चों को, उनकी नस्लों को ख़त्म किया है और जब वो अपना हक़ वापस मांग रहे हैं तो उसको उन्होंने दहशतगर्दी का नाम दे दिया है। ये जो इस तरह की जो हक़ और बातिल को मिक्स कर देना और उसको जो मज़लूम को जो है ज़ालिम बना देना और ज़ालिम को मज़लूम बना देने का जो एक कॉन्सेप्ट है जो मगरिब ने दिया है, ये बहुत ही ख़तरनाक है क्योंकि ये अदल के ख़िलाफ़ है, ये जस्टिस के ख़िलाफ़ है, ये अमन के ख़िलाफ़ है और इस दुनिया में जितनी बदअमनी है उसकी पीछे जो जड़ है वो यही जुल्म और सितम और नाइंसाफ़ी का जो मेयार, जो इंसाफ का मेयार जो वेस्ट ने दिया है वो है। क्योंकि जब आप सही वाइडर लेवल के ऊपर जाकर हक़ और इंसाफ और सच के साथ नहीं खड़े होते तो फिर आप कहीं भी खड़े नहीं होते। और आज इतना मुश्किल नहीं है कि सच को तलाश करना ज़्यादा मुश्किल हो। आप में से कोई भी चाहे वो सच की तलाश कर सकता है, ढूंढ सकता है और कोशिश कर सकता है। अभी हमारे साथ सिस्टर मकसूदा हैं ऑनलाइन और हम बढ़ते हैं अपनी सिस्टर की तरफ और देखते हैं उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर मकसूदा, खुशामदीद कहूँगी आपको
تو صبح ہدایت میں بے حد شکریہ آپ کی آمد کے لیے. تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئی اس اہم ٹرانسمیشن میں، جس میں آج ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اہل فلسطین کے ساتھ جو ہے اظہار یکجہتی کر سکیں. آپ کیا کہیں گی جو ظلم و ستم جو ہے ہمارے قبلہ اول میں جو اہل فلسطین کے ساتھ ہو رہا ہے، اور گہرے یعنی اتنا درد ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے، گودیوں کے بچے، جس میں کل جو BBC کی رپورٹس میں دیکھ رہی تھی اس میں وہ بتا رہے تھے کم سے کم 1600-1700 لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں ایک رپورٹس کے مطابق، 1500-1600، اور اس میں جو 75% جو ہے وہ معصوم بچے ہیں. اور ان کی جو ویڈیوز بھی آ رہی ہیں ابھی، جو جس حد تک بھی آ رہی ہیں، وہ اتنی تکلیف دہ ہیں کہ میرے خیال سے ایک ماں ہونے کے ناطے، ایک عورت ہونے کے ناطے، ایک انسان ہونے کے ناطے آپ ان کو دیکھنے کے بعد نہ سو سکتے ہیں، نہ جی سکتے ہیں، نہ مر سکتے ہیں. وہ والا ایک حساب ہوتا ہے، کیونکہ ایک ماں جو ہوتی ہے وہ اپنے بچے کی اذیت کو نہیں برداشت کر سکتی، اور وہ بچے بھی ظاہر ہے ہمارے ہی قوم کے بچے ہیں جو اپنے ماں باپ کی گود میں سکون سے سوئے تھے اور صبح ان کے اوپر بم گرا دیے گئے. تو کس طریقے سے دیکھتی ہیں آپ اس سارے معاملے کو جو فلسطین میں جاری ہے، اور کیا کہیں گے کہ قرآن کس طرح سے جو ہے اہمیت بیان کرتا ہے قبلہ اول کی اور قدس کی، اور قدس کی اہمیت اور اس کا ساتھ دینے کی کیا اہمیت ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا ونبي وبارك وبنيه وكرم مستوى في هذا الرزق وعقد به الملك. سب سے پہلی بات تو دوسرا فائدہ آپ نے اتنا اہم پوائنٹ پہ بات کی کہ واقعاً ایک ماں ہونے کے ناطے جب ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطینیوں کے جو بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور کچھ ہونے لگتا ہے. میں کل دیکھ رہی تھی سسٹر فائزہ کہ ایک بچہ تھا، بالکل مجھے لگتا ہے 6 مہینے کا بھی نہیں ہوگا، 5 مہینے کا، 2 مہینے کا، اس طرح سے اس کو ہاتھ پہ اٹھایا گیا. مجھے وہ کربلا کا منظر یاد آ گیا کہ جب اس وقت بھی 6 مہینے کے بچے کو ہاتھ پہ اٹھایا گیا تھا تو جو یزید کا لشکر تھا اس میں کوہرام بپا ہو گیا تھا. ایک عجیب لشکر کے اندر ایک ہلچل مچ گئی تھی اور پھر اس کو جو ہے وہ عمر سعد نے خاموش کروایا تھا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا فلسطینیوں کے اتنے بچے گر رہے ہیں، کسی لشکر میں وہ ہلچل مچ رہی ہے یا نہیں مچ رہی ہے. یعنی ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ والا یزید یا یہ والا یزید، سب سے بدترین کون سا یزید ہے؟ یزیدیت وہ بھی تھی، یہ بھی ہے. مجھے لگتا ہے یہ والی یزیدیت سب سے زیادہ بدترین یزیدیت ہے کہ کسی کے اندر ہلچل ہی نہیں ہو رہی ہے. وہی ہم سب پریشان ہو گئے، ہم سب کی حالت غیر ہو گئی ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں ان مسلمانوں کو. اچھا، ابھی آپ نے یہ بھی بات بہت خوبصورت کی کہ اگر وہ مسلمان نہ بھی ہوتے نا تو بھی ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہوتی. انسان تو ہے، ایک انسانیت کے ناطے ہی ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے. خداوند عالم نے قرآن میں بہت جگہوں پر تقریباً قرآن کی کافی ایسی آیتیں ہیں جو ہمیں بتا رہی ہیں کہ ایک مظلوم کی کس طرح سے حمایت کرنی چاہیے. اچھا، جو ظالم ہے اس کے مقابلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، تو وہ سارا قرآن نے ہمیں بتایا ہے. اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ بیت المقدس کی یا مسجد اقصی جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے قرآن کی نظر میں، خدا کی نظر میں، اور اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں کیا اہمیت ہے، اور مذہب جتنے بھی مذاہب ہیں ان کی نظر میں کیا اہمیت آ جاتی ہے. تو سسٹر فائزہ میں چاہتی ہوں کہ پہلے میں اس سے شروع کروں کہ قرآن جو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ اب اس وقت ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، اور اس وقت جو مظلوم ہے ان کا ساتھ دینے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. سسٹر فائزہ سب سے پہلے میں یہاں سے شروع کروں گی کہ Mohsin bhai, thank you so much for joining us today on this important topic regarding solidarity with Palestine. I'm just speaking to Sister Maqsuda about operation against Palestinians. So she is just giving some of the aspects from Quran. So we will be discussing that that a little, and afterwards I'll come to you. Thank you so much. Ji Sister Maqsuda. جی سسٹر فائزہ. جی آپ بات جوائن کنٹینیو کیجیے. تو سب سے پہلے میں وہی چاہتی ہوں کہ اس دور میں جو ظالم ہے، ابھی تو ہم دیکھ لوگ ظالم، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ظالم
کہ اور ہم کیا دیکھ سکتے ہیں، اس کے بارے میں کیا بول سکتے ہیں؟ تو بہتر ہے کہ ہم قرآن سے بتائیں، قرآن کی آیتوں سے، کہ قرآن کہتا ہے کہ ظالم کی کس طرح سے حمایت کرنی چاہیے۔ ابھی یہ جو ظالم ہے، ان کے سامنے ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے نا، ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو ایک اسٹوری بتاتے ہیں کہ میں تھوڑا سا اس پہ آؤں گی، کیونکہ کچھ آیتوں کی طرف آؤں گی، کہ ایک اسٹوری بتاتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا نا، تو ایک چڑیا جو تھی وہ اپنے منہ میں تھوڑا سا پانی لے کر آئی تھی، اور آگ بجھانے کے لیے جتنا اس کے منہ میں پانی آتا تھا وہ لے کے آتی تھی، اور پھر اس پانی کو جو ہے وہ حضرت ابراہیم کی جو آگ بھڑکنے والی آگ تھی اس کے اوپر ڈالی تھی۔ تو کسی نے پوچھا اس چڑیا سے کہ تمہارے منہ میں کتنا پانی آتا ہے؟ اور حضرت ابراہیم کی جو آگ ہے، ہمیں پتا ہے اگر ہم ہسٹری کی طرف جاتے ہیں، پیچھے کی طرف جاتے ہیں، تو کتنی بڑی آگ تھی نا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی گئی تھی، وہ کتنے دنوں سے اس کا انتظام کر رہے تھے۔ تو کسی نے اس کو پوچھا کہ تمہارے منہ میں تو ذرا سا پانی آتا ہے، وہ تو اوپر ہی جیسے تم منہ سے اپنے پھینکو گے وہیں پر وہ آگ کی حرارت سے خشک ہو جائے گا، اس سے کیا تمہاری آگ بجھے گی؟ تو اس نے اتنا خوبصورت جواب دیا، اس نے بولا جتنی میری کیپیسٹی ہے نا، جتنی میری طاقت ہے نا، اللہ اس کے حساب سے مجھ سے حساب لے گا، تو میں اپنے حساب سے اس کی مدد کر رہی ہوں۔ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سب جو ہے وہ اپنے حساب سے ان کی جو ہے وہ حمایت کرے، یا جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم کریں۔ قرآن خود خداوند عالم قرآن کی کچھ آیتیں ہیں جس میں ایک آیت میں آپ کو بیان کرتی ہوں، 2 آیتیں ہیں، پھر اس کی بعد جو ہے وہ حدیث کی طرف آؤں گی۔ اتنی خوبصورت مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کی حدیث ہے، یہ ہمیں جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ کل ہمارے ساتھ جب قیامت کے دن حساب کتاب ہو نا، تو ہم یہ نہ کہیں کہ اللہ ہمیں نہیں پتا تھا، اللہ کہے گا پتا تھا، سب پتا تھا، کیا۔ تو قرآن کی آیت سورہ انعام کی آیت 68 ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، فلا تقد بعد الذکر مع القوم الظالمین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو قوم ظالم ہے، جب تمہیں پتہ چل گیا کہ یہ قوم ظالم ہے، تو تمہیں ان کے ساتھ ابھی بیٹھنا نہیں چاہیے۔ یعنی ہمیں دوستی کا ہاتھ بڑھانا، ان کی طرف آگے بڑھنا، ان کی طرف قدم بڑھانا بالکل نہیں چاہیے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور جنہوں نے ظلم کیا ہے ان کے اوپر بھروسہ نہ کرو، ان پہ اعتماد نہ کرو، ان کو اپنا دوست مت بناؤ۔ تو یہاں پر بہت آتے ہیں، بالکل ہی ان سے دوری اختیار کر دو۔ اور ایک اور آیت ہے، اس کے بعد میں تھوڑی سی حدیث کی طرف آؤں گی۔ قرآن میں سورہ نساء کی آیت نمبر 75 ہے اور 76 ہے، اور بھی بہت زیادہ آیتیں ہیں کہ قرآن کس طرح سے مظلوم کے بارے میں کہتا ہے۔ خداوند عالم کہتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلِهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ یہاں اللہ کہتا ہے تم لوگ ہو گیا ہے، خود صاف آیت بولتی ہے وَمَا لَكُمْ، تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیوں اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے ہو، اللہ کی راہ میں جنگ نہیں کرتے ہو۔ والمستضعفین، یعنی جب کمزور لوگ، عورتیں، بچے، یہ جب کمزور ہو جاتے ہیں اور ان کو گھروں سے نکالا جاتا ہے اور یہ اللہ سے مدد مانگتے ہیں، تو تم ان لوگوں کی مدد کیوں نہیں کرتے ہو؟ پھر اس کے بعد والی آیت بھی ہے کہ جس میں پروردگار عالم فرماتا ہے الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ کفروا والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ یاد رکھنا وہ جو اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں، اور وہ جو شیطان کی طاغوت کے لیے جنگ کرتے ہیں وہ شیطان، اور وہ اللہ ان کو ناکام کر کے ہی رہے گا۔ تو سسٹر فائزہ، اس وقت ہم لوگوں کو سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سب کس طرح سے اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہیں اور کس طرح سے ہم ان جو معصوم لوگ ہیں ان کی حمایت کرتے ہیں۔ 2 احادیث بتاؤں گی، پھر میں بیت المقدس کی طرف آؤں گی۔ 2 احادیث جو مجھے میرے مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کی بہت 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 خوبصورت لگتی ہیں، کہ جس میں مولا فرماتے ہیں کہ کونوا للظالمین خصما وللمظلوم عونا۔ یہاں پر امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو جب مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام وصیت کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا حسنین کونا، تم دونوں ہو جاؤ للظالم، ظالم کے لیے اس کا دشمن بن جاؤ، اور مظلوم کے لیے اس کی حمایت کرنے والے، اس کے مددگار بن جاؤ۔ اور ایک اور حدیث ہے جو مجھے بہت 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 خوبصورت لگتی ہے سسٹر فائزہ، میں چاہتی ہوں اس حدیث کو بیان کروں، اور میں دیکھتی ہوں کہ ہمارے بہت خوبصورت گیسٹ بھی آ گئے ہیں، پھر میں چپ کر جاؤں گی، پھر ہم ان کی طرف آئیں گے۔
تو حدیث ہے کہ رسول خدا صلی اللہ جی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جی حدیث ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا کان یوم القیامت نادى مناد این الظلم واعوانهم. یہاں پر یہ والی جو حدیث ہے نا یہ ہم سب پہ لاگو پڑتی ہے. تھوڑا سا میں اس کو اور تھوڑا سا کھولنے کی کوشش کروں گی جہاں تک ہو سکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن پروردگار عالم ارشاد ندا دے گا. اللہ کی ندا آئے گی قیامت کے دن, آواز آئے گی کہ کہاں ہے وہ ظالم اور وہ جنہوں نے ظالم کی مدد کی تھی. وہ کہاں ہے وہ اور وہ لوگ جنہوں نے ظالم کی مدد کی تھی. اور پھر یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آوانہم من لاق لہم دواتن, حتیٰ کہ اگر کسی نے کسی ظالم کی, پتہ نہیں ہم لوگ کہاں پر ہے مجھے نہیں سمجھ میں آتا, یہاں یہ جو حدیث ہے یہاں رسول خدا فرماتے اگر کسی نے کسی ظالم کو انک دی, دوات دی, اور ایسا یعنی جیسے کہ کیسے کہہ سکتے ہیں نا, دوات دی یا قلم دی یا پین دی, تھوڑا سا بھی اس کی مدد کی نا, یا جیسے ہمارے پاس پینسل ہوتی ہے ہم اس کو جو ہے وہ تراشتے ہیں, اور اگر کسی نے کسی ظالم کو اس کو پینسل کو بھی تراش کے دیا نا, اتنی بھی اگر اس کو مدد کی, تو قیامت کے دن پروردگار عالم اس شخص کو اس ظالم کے ساتھ محشور فرمائے گا. تو یہاں پر اب ہماری بات آئے گی کہ ہم کہاں ہیں, ہم کیوں نہیں کرتے. سسٹر فائزہ کتنے سالوں سے ہم لوگ یہ بات کرتے آ رہے تھے کہ آپ کے ساتھ تو نہیں لیکن کافی سالوں سے کافی سالوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ پلیز اسرائیل کے جو سیونزم ہے ان کے پروڈکٹ ہے اس کے بائیکاٹ کر لو, ان کو استعمال نہ کرو. ان کی جتنی بھی جو بھی ان کی بچت ہوتی ہے وہ سارے کے سارے مسلمانوں کے خلاف یوز ہو رہی ہے. اب کیوں نیسلے یوز کرتے ہو, کوکا کولا یوز کرتے ہو, ویسے بھی اگر ان کو ویسے اگر ہم نہ بھی دیکھیں نا کہ سیونزم ہے ان کے اندر کچھ نہ کچھ ایسے کیمیکل ضرور ہوتے ہیں جو ہمارے بچوں کو نقصان دیتے ہیں. ہم کتنے سالوں سے بول رہے 10 سال پہلے اگر مسلمان بائیکاٹ کر چکے ہوتے نا تو آج یہ حالت ہماری نہ ہوتی, سب سے پہلی بات. اور دوسری بات یہاں پر یہ آتے ہیں کہ ہم خود دیکھتے ہیں کہ آج بھی ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے ہیں. تو ایک قرآن کی آیت ہے, مجھے جب بھی میں کہتی تھی کہ پلیز ان چیزوں کو آپ ہٹ دو, چھوڑ دو, اگر سستانی کا فتویٰ بھی ہے, جب بھی میں یہ بات کرتی تھی لوگ کہتے تھے پھر ہم کیا کریں. قرآن کی آیت ہے, میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن میں سورہ یونس, مجھے لگتا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 87 یا 88 کچھ ہے. قال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملئه زینة واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالهم واشدد علی قلوبهم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم. یہاں حضرت موسیٰ خود بد دعا کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں, اے اللہ فرعون کے پاس اتنا پاور اور طاقت ہے, تم نے کیوں دیا, تم اس کی اکنومی کو ختم کر دو. ربنا اطمس علی اموالہم, ان کے مال کو ختم کر دو تاکہ ان کے ہاتھ ٹوٹ جائے. آج مسلمانوں کے مال کو ختم کیا جا رہا ہے, ہمارے ہاتھوں کو توڑا جا رہا ہے. تو سسٹر فائزہ میں یہی بس کہوں گی کہ ہمیں جتنا ہماری کیپیسٹی ہے اس چڑیا کی طرح, اس پرندے کی طرح کہ ہم اپنے جتنا ہماری منہ میں پانی آ سکتا ہے ہم لا کر حضرت ابراہیم کی طرح وہ کر دیں. اور اگر ٹائم ہوگا تو بعد میں پھر میں کروں گی. اب آپ کو دوسرے گیسٹ کی طرف بھی جانا ہوگا نا. جی بالکل, بہت شکریہ سسٹر مقصودہ. I would like to welcome Sister Fahima on the show as well. Thank you so much, Sister Fahima. Sister was just discussing some hadith and some verses of Quran regarding supporting our Palestinian brothers and sisters, and even with aiding the oppressor through your ink is also a kind of sin, and it is like aiding the oppressor. So I would like to welcome you on the show as well. And first of all, I would like to go to Mohsin Bhai. Mohsin Bhai, how would you explain the current situation in Palestine so that people would understand what's going on exactly and what they are supposed to understand about the situation, and what are the most important aspects regarding that? Well, first of all, I'd like to congratulate everybody on the victory of the Muqawwa Islamiyya. The resistance axis's first open victory in the Al-Aqsa flood. Al-Muqawwa Islamiyya
अल-अक्सा तूफान जैसे इसको बोला गया है, इसकी बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि ये एक टर्निंग पॉइंट है। मुकव्वमा जो है ये तो इमाम ख़ुमैनी के दौर में ये जारी किया गया, इसका अभी जो रंग है, उसका अंजाम, उसका फल जो है ना, अभी फिलिस्तीनी भी वो उसका फायदा उठा रहे हैं। आपने देखा कि किस तरीके से फिलिस्तीन में जो इस्लामिक जिहाद ग्रुप्स हैं या हमास हैं, किस तरीके से इन्होंने इसराइलियों को शिकस्त दी। कम से कम 1200 इसराइली सेटलर्स जिनके पास फुली वो वेपन्स और आर्म्स होती हैं और फौजी जो है उनको टारगेट किया गया और उनको बिल्कुल एक किस्म का वो नीस्तो नाबूद किया जहां जहां इन्होंने अपनी वो अटैक्स की हैं। उसके बदले में आप देख रहे हैं कि इसराइल ने अपने रिटर्न टाइप किया कि उन्होंने जेनोसाइड शुरू कर दिया। फिर अब तक जो लेटेस्ट फिगर्स मेरे पास आ रहे हैं वो ये हैं कि तकरीबन 447 बच्चे मारे गए हैं, शहीद हैं, और 248 मस्तूरात वो भी शहीद हैं। टोटल तकरीबन 1417 आदमी वो शहादत पा गए हैं। लेकिन ये भी एक इसराइल के लिए एक तमाचा है। वो इमाम ख़ामेनी ने बिल्कुल यही कहा है कि उस शिकस्त के बदले में आप जालिमों ने ये हरकतें शुरू कर दी, और ये भी जो है ना पूरा आलम इस्लाम देख रहा है और ज़ाहिर है वेस्ट भी देख रहा है। आलम इस्लाम में तो ये है कि थोड़ी सी गैरत फिर वो जगा रहे हैं, ये जाग रहे हैं, क्योंकि मिलियंस मैं देख रहा हूँ, करोड़ों के हिसाब से जो है ना लोग यमन में, जॉर्डन में, ईरान में वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। ये भी मैं देख रहा हूँ कि जो लीडर हजरात हैं जैसे सऊदी अरेबिया जो नॉर्मलाइजेशन कर रहे थे, जो तेजी से बड़ी तेज रफ्तार से नॉर्मलाइजेशन करने के चक्कर में थे इसराइल के साथ, वो भी अपनी जगह वो खड़े हो गए हैं। ये भी एक ब्लॉक बन गया। ऑन टॉप ऑफ दैट फिलिस्तीनी जो वेस्ट बैंक में है या जॉर्डन में जो फिलिस्तीनी है या लेबनान में जो डायस्पोरा है, ये सब तैयार है। और ये जो लफ्ज बाजी ने बोला था पहले वो जिहाद का, ये मैं इतना नहीं सुन रहा कि ये जिहाद का सिलसिला है। लेकिन अगर ये जिहाद नहीं है तो और क्या जिहाद है? जब एक जालिम और ये यहूदी भी नहीं है। सच्ची बात तो ये है कि जिनके साथ अभी ये जंग शुरू है, अगर ये यहूदी होते तो ये तो फिर तौरा वगैरह पर वो अमल करें, और ये अमल कर रहे हैं? नहीं, ये नहीं कर रहे। ये लोग हैं सेक्युलर ज़ायनिस्ट, इनकी अपनी एक सियासी एजेंडा इनका अपना है और इसमें कोई दीन का ताल्लुक नहीं है। लिहाजा ये जो जिहाद कर रहे, मैं तो कहूंगा ये तो है बिल्कुल वो कुफार के साथ है। इट्स अ स्ट्रेट बैटल। इसमें अभी जो जिम्मेदारी की बात हो रही थी वो बहुत प्यारी बात हुई थी कि हर एक की जिम्मेदारी है। इमाम ख़ामेनी ने कहा था कि देखो, मुकव्वमा इस्लामिया जो मिलिट्री तौर पे जो काम कर रही है या वो ह्यूमैनिटेरियन एड दे रही है, वो तो उसका अपना काम है। आप जो अगर यूके में रह रहे हैं या यूरोप में रह रहे हैं या पाकिस्तान में रह रहे हैं, जहां रह रहे हैं, सबकी जिम्मेदारी है कि ये एक इत्तेफाक पहले पैदा करें, क्योंकि सबसे यूनिफाइंग फैक्टर जो हो सकता है मुसलमानों के लिए वो यही है फिलिस्तीनी कोस। फिलिस्तीनी में जो ना सुन्नी भी आ जाती हैं, वहाबी भी कुछ नहीं कह सकते, चाहे आप पाकिस्तानी हैं चाहे ईरानी, सब जानते हैं कि ये सिलसिला एक बेइंसाफी का सिलसिला है और एक वो जुल्म हो रहा है। और इसमें कम से कम मुसलमानों को एक यूनिटी बना लेनी चाहिए और इस पर फोकस करें। ये सबसे बड़ी यूनिटी की एक अपॉर्चुनिटी है हमारी। मैं तो सोशल मीडिया पे अक्सर वो स्टडी करता रहता हूँ, वहां से पब्लिक ओपिनियन का पता चलता है। तो सो फार ये जो यूनिटी का सिलसिला है, मेजॉरिटी जो मुसलमान हैं वो इत्तेफाक करने के हक में हैं, लीडर नहीं है। जैसे जो भी लीडर हैं, मेजॉरिटी ये लीडर्स जो होते हैं मुसलमानों के, ये तो वैसे भी व्यापारी होते हैं, ये पपेट्स हैं ज़ायनिस्ट मनी माफिया का जो सिस्टम है, जो स्कीम है, चाहे वर्ल्ड बैंक के थ्रू हो, चाहे वो
यूनाइटेड नेशंस के जरिए वो गुलाम बने हुए हैं, या एजेंडा 2030 जो चला रहे हैं वो यूएन वाले, इनके कई तरीके हैं इन लोगों को गुलाम बनाने का। वैसे भी वो गुलाम तो बना सकते हैं, इनके जो तो कुछ भी नहीं होगा। ये अवाम का अभी अवाम की अपनी जिम्मेदारी है कि ये खड़े हों और अपनी ऑर्गेनाइजेशन करें, कैंपेन्स करें, लिखें। अगर आप एमपीज को लिख सकते हैं, उन पर प्रेशर डालें। अगर आप लोकल कम्युनिटी में, लोकल न्यूज़पेपर्स में इसको इस इशू को हाईलाइट कर सकते हैं। मैं तो ये देखता हूँ सोशल मीडिया पर कई मुसलमान मेजॉरिटी में देखता हूँ वो तो डरते हैं फेसबुक पे लिखने पे भी, या कोई ये इंस्टाग्राम में कोई ऐसी सपोर्ट नहीं कर रहे फिलिस्तीन की, ना सपोर्ट करते हैं आयतुल्लाह खामेनी की। असल अफसोस की बात तो यह है कि मुकव्वा इस्लामिया सब जो है उसको उनको अपने मुसलमानों ने वो एक किस्म का सेंसर किया हुआ है, क्योंकि या तो वो डरते हैं कि मेरे अकाउंट पर वो देख लेंगे, मेरे काम एम्प्लॉयर्स देख लेंगे, या मुझ पर कोई असर पड़ेगा। ये चलो एक डिसीजन है, अपनी कॉन्शियंस है, अपना ज़मीर है कि आप खड़े होना चाहते हैं या आप डरपोकों की जिंदगी गुजारना चाहते हैं। वैसे भी हम इस मुल्क इन ममालिक में रह के कई चीजें कर रहे हैं जो वो ज़ाहिर सपोर्ट कर रही हैं। इनके सिस्टम जो है वो तो है ही सारा इसराइल के साथ लिंक। ये बरतानिया जो है या अमेरिका जो है, ये तो है ही इनके कब्जे में है। सिटी ऑफ लंदन में अगर आप जाएं तो जिस कंपनी का कोई अकाउंट खोलेंगे, जेपी मॉर्गन्स को ले लें, या ये जो अपने पुराने वो लीमन ब्रदर होते थे, चाहे आप ये जो गोल्ड्स आई थिंक भूल गया तो नाम, ये गोल्डस्मिथ्स, ये सारे जो है ना, ये लोग है कनेक्टेड, एक ही ग्रुप है। और ये सब ज़ायनिस्ट हैं। ये सब वो लोग हैं जो रॉथस्चाइल्ड्स के हामी हैं। रॉथस्चाइल्ड्स वो लोग हैं जिन्होंने इसराइल को बनाया था, इन्होंने ही पैसा लगाया था, इन्होंने ही बरतानिया की हुकूमत को कायल किया था कि ये चीज होनी चाहिए। और फिलिस्तीनियों के साथ ये सारी जो है ना चीजें, ये बातें हुई हैं इनकी वजह से। लेकिन हम इनके खिलाफ भी नहीं बोलेंगे, इनके सिस्टम में भी हम वो सारा सब आमीन करेंगे। हम इन्हीं का जो वो देते हैं वही हलाल कर देंगे, जो हराम है उसको हलाल कर देंगे। इन्हीं के सूद पर पलते हैं हम। इन्हीं की कॉर्पोरेट कंपनीज, जैसे सिस्टर ने कहा था, इन्हीं की कॉर्पोरेट कंपनीज को हम सपोर्ट करती हैं। हम खुद जो है ना, हम अपने ज़मीर में देखें तो जो 10 दिन मुहर्रम के होते हैं या 40 दिन अरबईन तक जो होते हैं, हम अपने जो अहले तशय्युई हैं, हमें ये देखना पड़ता है कि अमली तौर पे हम वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो जो आइडियाज हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो ऑपरेशन एंटी ऑपरेशन के जो सबक है शोहदाए करबला का, उसको हम किस तरीके से अमली तौर पे ला रहे हैं। अभी ये एक टेस्ट होता है, अल्लाह ताला हम पर वो इम्तिहान दे रहे हैं कि आया हम उन प्रिंसिपल्स पे कायम रहेंगे, या हम जो है ना वो इस दुनिया के लिए अपना ज़मीर भी बेच देंगे और हम अपनी इज्जत और डिग्निटी को भी बेच देंगे। रोना, हर चीज याद करना, करबला, हर चीज वो जो करते हैं, आज़ादारी बहुत जरूरी है, वो बहुत हमारी एक फख्र की बात है। लेकिन आज़ादारी अगर वो ट्रांसलेट नहीं होती प्रैक्टिकल एक्शन में, इन मौकों, स्पेशली इन मौकों पे, तो फिर हमने फेल किया ना, हमने अपना इम्तिहान जो पास तो नहीं किया ना। ये एक है कि एक गिला है अपनी कम्युनिटी के साथ, एक्टिव हो, प्रोटेस्ट पे जाओ, लिखो एमपीज को, अपने सुन्नी बरादरान के साथ यूनिटी करो, उनको भी उजागर करो, क्योंकि वो भी डरपोकों की तरह बैठे होते हैं और वो भी प्रोपेगेंडा के कायल हैं। और अंग्रेजों के साथ अपने जो पड़ोसी हैं उनको समझाओ कि क्या हो रहा है, क्या नहीं। और पहले तो खुद एजुकेट करो अपने आप को कि ये इस इशू पे इंटरेस्ट रखें और खुद सही तरीके से इसको समझें और फिर आगे करें। बहरहाल ये एक जो कॉन्सेप्ट है कि कुछ करें, ये तो खुद लोग अपने अपने लेवल पे कर सकते हैं। वहां जो हो रहा है, जस्ट फाइनली सिस्टर is here as well, Fatima is here as well, I think, sorry, Fahima, sister Fahima, ये अभी खत्म नहीं होगा। ये जो है ना सिलसिला अभी जो शुरू हुआ है रेजिस्टेंस का, प्रैक्टिकल मिलिट्री रेजिस्टेंस का, ऑन द ग्राउंड रेजिस्टेंस, ये अभी बढ़ेगा। इमाम खामेनी ने कहा है कि 20 साल 25 साल से ज्यादा ये इसराइल नहीं रहेगी, ये उन्होंने बोल दिया। तो और जब वो बोलते हैं, जब वो कोई चीज कहते हैं, वो बड़ा वजन रखता है, बात बड़ी वजन वाली है। और ये जो
सैयद नसरुल्लाह हैं, इन्होंने भी इसको बोला है कि ये तो बस स्पाइडर्स वेब है, इसराइल है इस पर, और इन्होंने वो साबित करके दिखाया कि जो इतना इन्होंने हवा बनाया हुआ था, इतना इसको impregnable, invincible आयरन डोम सर्वेलेंस सिस्टम इसराइल का इतना जबरदस्त था, इतना मजबूत है, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। इन्होंने आधा तो डिमोरलाइज किया हुआ था कि ये आप कुछ कर ही नहीं सकते, कि हम इतने ही वो ताकतवर हैं, हमारी फौज इतनी बड़ी है, हम हमारी सर्वेलेंस इतनी। ये सबसे बड़ी जो है ना वो कामयाबी हुई है कि ये सारी मिथ जो है ना, ये जो इनविंसिबिलिटी की जो हंस भरा है, प्रोपेगेंडा है, ये बिल्कुल नीस्तो नाबूद हो गया और तबाह हो गया, और सबने देख लिया कि ये वाकई जो सैयद नसरुल्लाह और सैयद खमेनाई कहते हैं, ये वाकई है ही, इसमें कुछ वो कोई खास नहीं है, इसमें कोई खूबी नहीं है कि आप वो जहाज लेके जाके बच्चों को मारें, ये कोई ताकत तो नहीं है ना। असल जो चीज टेस्ट करनी थी कि ग्राउंड पे इनकी फौज क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, वो इन्होंने देख लिया कि ये तो जो इनके फौजी हैं, इनमें ना कोई दीन, ना कोई मजहब, ना कोई रूहानियत, ना कोई कोई उस तरह की मजबूती है, ना ये हक पे हैं, तो लिहाजा ये बिल्कुल वो खोखले हैं। इनके मुकाबले में फिलिस्तीन वाले पहले जमीन के लिए जंग कर रहे थे। जब फिलिस्तीनी जंग करेंगे अल्लाह ताला के कॉज के लिए, जब वो जंग करेंगे रूहानियत की बुनियाद पे, जब वो इस्लाम को याद करके मैदान में आएंगे, और जब वो अहले बैत को भी मानना शुरू करेंगे, मैं आपको यकीन देता हूं कि ये इसराइल वो ज्यादा से ज्यादा 1 साल 2 साल नहीं वो रहेगा। ये सब जज्बे की बात है। और आप देखेंगे यमन में जब भी वो नारा लगाते हैं, जब भी शिकस्त होती है, तो आप सुनिए उनका नारा, वो जरूर हजूर पाक का नाम लेते हैं और फतेह इस्लाम का वो जिक्र करते हैं। ये हिज़्ब का यही तरीका था, यमन में यही तरीका है। इधर अपने ईरान जब जंग कर रहा था ज़ायनिस्ट और एम्पीरियलिस्ट फोर्सेस का, इनका भी यही दस्तूर है। ये दस्तूर अगर फिलिस्तीनी जो रेजिस्टेंस मूवमेंट है, जो मुकव्वमा है, अगर इसको पूरे तरीके से अपनाएं, ये बहुत जरूरी है। ये जो ईमान है, जो रूहानी कमिटमेंट है, जो जिहाद का तस्वुर है, अगर इस नीयत के साथ करेंगे, अल्लाह ताला क्यों नहीं मदद करेगा। तो चाहे जितनी भी बड़ी फोर्स हो, उसको ये गिरा देंगे। 15,000 कम्बैटेंट्स हैं हमास के, उनमें से तकरीबन 5-6 हजार जो है वो फुली ट्रेंड है। वो जाहिर है, हमें मालूम है कि किसने ट्रेन किया उन्होंने। अभी लोग माने ना माने, ईरानी खुद नहीं वो मानना चाहते कि वो करते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि किसने इनको तैयार किया और किसके टैक्टिक्स वो इस्तेमाल हो रहे हैं। और ये जो आपने देखा है, जो शहीद कासिम सुलेमानी को इन्होंने कत्ल किया है, ये सब जो है ना बदला, और ये सब जो रिवेंज है जो हो रहा है, ये उनकी जो बुनियाद है, जो इन्होंने टनल्स बनाए हैं, फिलिस्तीनियों को जो तैयार किया है, उनको जो असला बनाने का तरीका सिखाया है, जो उनको स्ट्रैटेजीज सिखाई हैं, जिस तरीके से ये फैल के इन्होंने वो किया है ये ऑपरेशन, ये सारा वहां से आ रहा है। तो अल्लाह ताला इनको और तौफीक दे, और इनको पूरी ब्लेसिंग्स हों, और कि ये इस मिशन को कंप्लीट करें, क्योंकि जब तक इसराइल को मिलिट्री शिकस्त नहीं दी जाएगी, ये कभी नहीं छोड़ेंगे। हकीकत तो यही है कि कोई इंपीरियलिस्ट, कोई जालिम, आप मुझे बताएं कि अपनी कुर्सी उसने छोड़ दी हो, या उसने अपना जुल्म बंद कर दिया हो, या अपने जो मजलूम है उनको खुद रिहा किया हो। नहीं किया। फिरौन भी नहीं किया, फिरौन ने भी नहीं किया। एक बार उसने भेजा तो फिर पीछे पड़ गया, तो फिर अल्लाह ताला ने वो समुद्र को उन पर गिराया, तो तब जाके वो काम करता। वहां जालिम नहीं छोड़ता। जालिम जब करेगा, वो ये जो मुस्लिम जो ऑप्रेस्ड है, उनको खुद उठना पड़ता है। आपको खुद अपने तरीके से वो अपना हक लेना पड़े। जस्टिस जो है ना, कोई नहीं देगा आपको। जस्टिस छीननी पड़ती है अपनी कुव्वत के साथ। और ये इन्होंने ये कामयाबी मैंने देखी कि पहली बार फिलिस्तीन ने पत्थर या बुलंद नारे नहीं की, सिर्फ मारे उन्होंने अभी, और ना सिर्फ रॉकेट, उन्होंने ऑन द ग्राउंड जाके अपने मर्दाना तरीके से उन्होंने मुकाबला किया है। ये मेरा तस्वुर है। Thank you so much, Mohsin bhai. Sister Fahima, what are your thoughts about the recent whatever is happening in Palestine? And obviously, Mohsin bhai was just sharing his view regarding the
success of like attack Hamas has done, obviously, and the kind of fear factor we have over here around the West, especially among the Muslim, when they are supporting, for example, this cause, for instance, especially our Palestinian brothers and sisters who are being martyred in their homes through the bombing of Israel, and they think this is the success, according to them, for instance. So, what are your thoughts overall regarding the whole? Battle going on in Palestine. So, what do you think, as a woman, as who have children as well, obviously? So, don't you think that this is the kind of weakest moment for the Israelis, who are bombing little children and the women's? I mean, the 80% of the casualties which are going on are related to women and children, or the people who are sleeping in their home, and there is nothing they can find, obviously, whatever they are trying to achieve. So, how do you see the whole thing? Well, it's very obvious when you actually are watching platforms to see that the real footage, even from the Gaza Strip, is showing that it is really a genocide, and it is obviously going against, any sort of like international law. And unfortunately, even in the West, it doesn't seem to matter when it comes to anyone that is non-European, non-white, and the rules obviously don't apply. So it's just very clear. It's a very clear sort of separation with regards to how Israel is sort of looked upon, as well as Palestine, and Palestine now has just become Hamas altogether. So at the end of the day, it's like it's just like a militia, or this word that they use at the end of the day that is just for everyone. And they haven't even had an election or government properly there for so many sort of years, and they're under sort of like attack themselves for several decades. So what we're seeing and what we've sort of like unfolding is nothing new to the Palestinians, but the only difference obviously is that with the embarrassment of the attack and being a surprise, and obviously it's taken the toll on how it's the response right now, because it was not planned through sort of like the intelligence of the Israelis, and they did not foresee this coming. They did not understand how that could happen, and they obviously it did shake the world. And even at the beginning, when it did start off like that, there was of course it's like, Israel has been attacked, but then the reason for solidarity with the Palestinians at this very moment in time, because they can see the disproportionate amount of reaction, and the fact that it doesn't matter anymore whether they're women, children, whether they're civilians. It doesn't matter. We've had head of states and people talking generally, like as if to say they regard the Palestinians as animals, and these are their words. So it's one rule for for them and one rule for the rest of the world, and unfortunately that's how it works. And it is something that us Muslims need to consider when we are living in the West, that there is going to be a ripple effect in many ways, just like how it's only being propaganded that the Jews are actually going to be subjugated to this and maybe have some sort of like backlash on what's happening over there. It's actually going to happen to also the Muslims, and we always experience Islamophobia anyway. So this is just another reason for that to actually hit us even more, but that's not being relayed. But I think worldwide, regardless of, even if you look around, that there have been bans on protesting or flags or showing solidarity. They don't have the general public. It doesn't even matter where you come from, which background. The Palestinians do have the support around the globe, regardless. And we can see very clearly what's happening on the ground and how unjust this is. And even though we've just had recent wars, even in Iraq, and again, illegal and accounted for, where millions, so many people had to suffer, whether it's an injury or death, and still the repercussions of that, years later. And again, it doesn't seem to sort of make people stand up who are already in power, like the UN, not just saying, don't just, please comply with the rules, but actually enforcing the fact that there should be repercussions for what's actually happening right now. It's not enough, and we don't
don't hear any voices around the Muslim communities and world as loud as we should. And we are standing as people, everyday people, but we need leaders more in solidarity to stand up. And I think that we need that louder, because as a community, as a state, as a faith, we are quite strong and we can, make a difference. But even with the borders, that is also, I think this morning it was just there that the Israelis are giving the Palestinians, I think, 24 hours to evacuate, because, they're really going to heavily bombard. And it's just ongoing, where they literally want to basically, like I said, eradicate everyone, and they're going to cause as much destruction as possible. So I really cannot see this continuing where they will win, because we know in our history, as much as we have had wars in the past, even at the time of our Prophet, peace be upon him, and his family, we know that even in numbers, if we were attacked, and even again, it's a lesson and it's a learning, we are still the stronger faith, and we will prevail. And even people that are portraying themselves in a way, it's not just the Jews, it's different people that are portraying to be whoever and what they are. It's not just the Zionists, it's even more intel that is probably involved in all of these attacks, because we have trades, unfortunately, with the West and the Middle East. We have trades that's going on with certain countries, and then we don't have people that are standing, even the politicians in this country who are from our faith, that's even doing anything. I think one has stood down from Parliament on, because of, certain parties that have actually taken a very clear stand as to, who they actually, feel they're sort of like backing towards. But again, it's still not enough. And we are seeing things where there's a clear sort of like understanding as to how people think when it comes to Muslims. It doesn't matter. It only takes even a fake news for it to be repeated 1,000 times, even on social media, even though it's knowing it's fake, whether they're AI, footages and they're not real. But again, it's been repeated by everyone. They said, sorry to cut you, where they said like the 40 babies have been killed in Israel, and there were no babies, and it was just a rumor or whatever. And the real babies who are being killed, they are nowhere around the media. So how do you see this hypocrisy? And do you think the Western, non-Muslim people don't understand this fact now? Because now the realities are very open, and if anyone wants to inquire the truth, they can inquire the truth. And as you said, it's not about Jews, it's about a certain mindset which is Zionism, or more than that maybe. So this is something we all need to understand, that we are not against any particular person or faith or something. We are against this oppression which is going on in Palestine from past 75 years, and the people are being oppressed, killed, humiliated, disrespected. As you mentioned, the war minister said we are dealing with animals, for instance. So that's how they see humans, obviously. If they are not Israelis or whatever, they think the humans are, for them, rest of the world is non-human maybe. So this is something, don't you think this is kind of racist comment, and this is kind of insensitive words they are using and doing whatever they can? And when they bomb, for instance, Iraq or Libya or Muslim countries, no one is there to speak of. But when a Muslim country who are occupied by them for past 75 years, and when they retaliate, they call them terrorists. So what is this? Who is there? Who has given this right to decide who is terrorist and who is not terrorist? So somebody who counter back or attack them back or something like that is terrorist, and one when I don't understand this kind of philosophy they are portraying. So where do you think they stand in that context? How you see this hypocrisy, Mr. Fahima? Well, it's clearly on several platforms being highlighted, even by statespeople that are actually putting things out there to say we're not allowed to basically
go against the Geneva Convention on, taking away sort of the basic rights of humans. And that was clearly stated even for the Russia-Ukraine war. But again, it does not apply to Palestine. So clearly there's a disparity amongst that. And at the end of the day, even people are posting pictures of people that are, up till today, I've seen posted of, poor people in Israel, when they're actually clearly pictures of Palestinian children. So they don't even know what they're posting, because they don't have even the kind of footage or the real sort of like damage that's been done in Israel. And they're using people from Palestine, and famous people are doing this. So they're not even, it's such a joke, to be honest. And it's actually really, really showing that they have absolutely no evidence for anything that they're claiming. And at the very beginning, of course, and nobody, no faith. So even if we need to go out there and condemn, again, Muslims are always held to be, having to always be accountable, which we don't ever condemn at the end of the day. We don't actually want any of these atrocities to happen for any human being. That's just the obvious humane thing, regardless even the fact that it states in our faith. But at the end of the day, I always said this as an analogy: when someone comes into your home and oppresses you and puts you and locks you up in a basement, and you're there, stuck for years and decades, and you have an opportunity to escape by whatever means you can, because that's what happens when you are, under sort of like, that sort of way of being, then you will use that. And that's exactly what the actual thing happened. And it happens continuously, where chances are taken for them to actually be heard and seen and be noticed again, so that they can actually have the world remember them. And maybe some of these powers will take some sort of action. It's not like as if they don't have certain people with the money and with the sort of like sort of ways of enforcing, to say, we're not going to be allies with you, or we're not going to be, doing trade with you in a particular way, because this is how you're treating. And if the UN doesn't want to enforce certain things, then we're going to do that, because this is just not, humane. Because if you can do that there, trust me, that means that nobody's safe in the world, especially when you're coming from, our sort of community and faith. So we need to be very careful how, these sort of like superpowers are actually doing things, because they are not also free from all of this, even though the civilians and everyday people like you and I will actually have to feel it, but especially now the Palestinians. But they have survived regardless of how much they have gone through. SubhanAllah, they have survived and still fighting and still going strong. But there's only so much that anyone can take, and this has been one of the worst we've seen in all of its time, with regards to the bombardment and the openness of what they're doing, clearly to literally try to eradicate a population, which is really not even in any sort of way where you can count that, forget even the UN's rules, but by any human kind of way of living and existing and being. So I'm just really I'm not surprised with the solidarity that's out there, that even if there are restrictions, people are still going out there and showing support. But we just have to be careful the way in which we do it and how we portray ourselves, because we also have a line and a boundary, so that we are not there. No one's celebrating. We are only there to just show that we are there to show support for the people that are still under attack, and the real ones that are actually suffering when they claim of whatever they claim is actually happening to the Palestinians, not the other way around. And that's what we need to open our eyes to, which a lot of the people are seeing. But I'm obviously waiting, and like everybody else, to see how this unfolds, and we just have to see it as well, and to take sort of precautions when we are in the West as well, with our own sort of communities, as to it's a responsibility, if we actually are trying to be with Palestine, to show our true faith and how we need to act and behave, so that they get the truth as to who we are, because they cannot call us certain names, because we do not actually represent that. We don't show that to be in that way. So I think when it comes to protests and when it comes to doing all of these things, we can do what we can do, but we have to also do it with care. Yes, true. Thank you so much, Sister Fahima. Sister मकसूदा, मैं आपकी तरफ आऊँगी और ये जानना चाहूँगी कि अभी हम बात कर रहे हैं सॉलिडेरिटी की और हैव एवरीथिंग, तो हम जो है अगर आवाज़ उठाएंगे तो मारे जाएंगे और दिस एंड दैट, तो ये जो एक तो खौफ का फैक्टर है, इसको कैसे अपने अंदर से ख़त्म किया जाए, और दूसरा ये है कि ये जो मरूबियत है इससे कैसे निकला जाए, क्योंकि अल्लाह का बंदा तो खुदा के अलावा किसी चीज़ से मरूब नहीं होता और ना ही डरता है। जैसे कि हमने फ़लस्तीनियों को भी देखा बहुत सी वीडियोस में, वो बेचारों के घर
مسمار ہوئے ہیں لیکن وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں, اللہ اکبر کہہ رہے ہیں, اسمائل کر رہے ہیں اور درد کے ساتھ کر رہے ہیں, اور جانتے ہیں کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ کچھ کو پروٹیکٹ کرنا ہے, اس جگہ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. تو اس کو کس طریقے سے آپ قرآن نقطۂ نگاہ سے دیکھتی ہیں کہ ظالم کو ظالم کہنا کتنا اہم ہے؟ یعنی اٹس ویری امپورٹنٹ کہ مظلوم کی حمایت ظالم کو لا کہے بغیر تو نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ کتنی امپورٹنٹ ڈیوٹی ہے ہمارے. جی سسٹر فائزہ, اگر اس سے پہلے میں تھوڑا سا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ تھا میں اس کو بتانا چاہوں گی, پھر میں اس کی طرف آتی ہوں کہ ہمیں کس طرح سے ظالم کی جو ہے وہ ظالم سے جو چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور پھر مظلوم کی مدد کرنی چاہیے. ابھی میں نے کہا کہ جتنا ہم سے پاسبل ہو سکتا ہے نا, جتنا میری کیپیسٹی میں اس کے مطابق کروں. تو سب سے پہلے بات یہاں یہ آتی ہے کہ دیکھیے بھائی نے اتنی خوبصورت بات کی کہ جو یہودی ہے ان کے دو پارٹس ہو گئے نا, ایک یہودی ہو گئے, ایک سیونزم ہو گئے. یہود تو پھر بھی اچھے ہیں, پھر بھی وہ حمایت کرتے ہیں, پھر بھی آپ دیکھتے ہیں وہ اپنی کتاب کے بارے میں فلسطینیوں کا, اور وہ سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس کے اگینسٹ ہیں اور یہ ظلم. حتیٰ بہت سارے انٹرویوز ایسے ہیں جو ایسے اسرائیلی فوجیوں کے یا لوگوں کے ہیں جو ایون آپ اگر یوٹیوب پہ فائنڈ کریں تو وہ خود بتاتے ہیں کہ ہم نے اس طرح مارا اور اب ہم ریگریٹ فیل کرتے ہیں یا ہم اس طرح سے فیل کرتے ہیں. تو یہ خدا نے انسان کے اندر رکھا ہے کہ ظلم کو اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کے اندر جو آواز ہے وہ نہیں مرتی ہے, وہ آپ کو زندہ نہیں رہنے دیتی ہے. جی سسٹر سوری آپ کو کاٹا میں نے. تو سسٹر فائزہ, یہ جو ابھی سیونزم کی ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ سب سیونزم ہے. یہ تو بتا دیے کہ یہ کس طرح سے بنے تھے, اور خود اپنے ہی جو جیوز تھے, جو یہودی تھے, ان کے خلاف تھے, جو ان کے خلاف تھے, ان کے ساتھ خود ان لوگوں نے کیا کیا تھا, خود ان کے ساتھ ان لوگوں نے کتنی سلوک کیا تھا یا مروا دیا تھا. بہت زیادہ ہمیں ملتا ہے. مجھے تو چارلی چپلن کے بارے میں بھی تھوڑا سا آپ دیکھو ان کے ساتھ کیا کیا تھا, یہ سب ہمیں ملتا ہے ہسٹری میں. کہ اب جو سب سے مین پرابلم ہے, جیسے ابھی آپ نے بھی کہا کہ ہم کسی کے فیض کے بارے میں بات نہیں کر رہے, تو ابھی جو بات ہو رہی ہے وہی فلسطین کی بات ہو رہی ہے, حمایت کی بات ہو رہی ہے. اور دوسری بات کیا یہ ہو رہی ہے کہ سیونزم ہمارے ساتھ کیا کہہ رہا ہے. تو ابھی جو ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہیں نا, میں تھوڑا سا اس کو کمپیئر کر رہی جب دیکھ رہی تھی نا کہ فلسطین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, چاروں طرف سے ان کو گھیر لیا گیا ہے, کوئی جا نہیں سکتا ہے, کچھ پہنچا نہیں سکتے لوگوں کے اندر. جیسے ہم دیکھتے ہیں لوگوں کے اندر اتنا خوف ہے کہ وہ بول بھی نہیں پا رہے, پتہ نہیں کون سا ڈر ہے, کس چیز کا ڈر ہے کہ اتنا خوف کہ حق کو نہیں بتا پا رہے. مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں نا کہ اے لوگوں, میں قبرستان میں کھڑے تھے اور اپنے صحابیوں کو کہتے کہ اگر ہم کی قبروں کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس وجہ سے نہیں بولے حق کے بارے میں, حق کے لیے اس وجہ سے نہیں بولے کہ ہم مارے جائیں گے, تو آج کیوں قبروں میں موجود ہیں؟ جانا تو سب کو ہے, مرنا تو سب کو ہے, جانا تو ہم سب کو ہے, تو کون سا ایسا خوف ہے دلوں کے اندر موت آنی؟ تو بہتر ہے. آپ کو پتا ہے ایک آیت ہے قرآن کی, مجھے یاد نہیں آ رہی وہ کون سی آیت ہے, لیکن کچھ لوگ جو تھے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ میں گئے تھے اور وہاں پر شہید ہو گئے. تو ان کے جو پیچھے رہ گئے تھے نا, جو ساتھ نہیں گئے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, وہ ان کے لواحقین کو, ان کے جو وارث تھے ان کو کہہ رہے تھے دیکھو ہم نے منع کیا تھا کہ مت جاؤ جنگ پہ, گئے نا مارے گئے. خداوند عالم قرآن کی ایک آیت نازل فرماتا ہے, اللہ کہتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے کہ موت نہیں آئے گی؟ اگر تم فی المزاج ہے, اگر اللہ نے تمہاری موت بستروں پہ لکھی ہے نا تو بستروں پہ بھی آ کر رہے گی, کس سے ڈرتے ہو؟ تو یہاں پر میں تھوڑا سا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤں گی کیونکہ میں کمپیئر کرتی ہوں تو جنگ بدر اور یہ جو ابھی یہ جو کیفیت ہے نا وہ مجھے سیم دکھائی دے رہی ہے. کیونکہ جب میں جنگ بدر سورہ انعام ہم پڑھتے ہیں یا سورہ آل عمران پڑھتے ہیں اور سورہ بقرہ پڑھتے ہیں تو اس میں پورے جنگ بدر کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کیا حالت تھی. خدا کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کو یاد کرو کہ جب تمہارے جو جنگ بدر میں جو جانے والے تھے ان کے پاس نہ کھانا تھا, نہ پینا تھا, نہ ٹینٹ تھے, کچھ بھی نہیں تھا. حتیٰ کہ ان کے پاس ٹھیک سے ویپن بھی نہیں تھے, ان کے پاس سواری نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا. اور ایسی حالت تھی کہ ریت اتنی زیادہ تھی کہ جب وہ پاؤں رکھتے تھے تو وہ پاؤں ان کے ریت کے اندر چلے جاتے تھے, یعنی چل بھی نہیں پاتے تھے, چلنا بھی ان کے لیے دشوار تھا. اور سامنے والوں کے لیے 1000 لوگ تھے, ان کے اونٹ ذبح ہوتے تھے, ان کے عالی شان جو تھے وہ لگژری ٹینٹ تھے, اس کے اندر وہ لوگ آرام کر رہے تھے.
اب یہ حالت تھی جنگ بدر میں. سسٹر فائزہ میں تھوڑا سا اس کو بتاؤں گی کہ میرا اللہ کس طرح سے مدد کرے گا فلسطین کی. اگر میں نہ بھی کروں، میں ڈر کی وجہ سے چپ کر کے بیٹھ جاؤں نا، پر میرا اللہ نہیں چھوڑنے والا، میرا خدا تو ضرور مدد کرے گا. تو یہاں پر کچھ ایک صحابی نے کیا کیا، جب پتا چلا کہ سامنے والے جو کافر ہیں ان کے پاس جو ہے وہ ہزار لوگ ہیں لڑنے کے لیے، اور جو مسلمان ہیں نا وہ 313 ہیں. تو جو مسلمان ہیں وہ 313 ہے اور سامنے والے جو ہے وہ 1000 ہیں. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے کیا کیا، 700 لے آیا. اب ہسٹری پڑھیں گے اس پر کلیئر لکھا ہے 700 یہودیوں کو لے کر آیا جنگ بدر میں. اور 700 یہودی آئے تھے لڑنے کے لیے کہ ہم جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنگ کریں گے. کس کے ساتھ؟ یہاں یہودیوں کے ساتھ، سوری کفار کے ساتھ. 700 یہودی. تو وہ صحابی کیا کہتا ہے کہ یا رسول اللہ 313 اور 700 کو ملا تو 1000 ہو جائیں گے، وہ لوگ بھی 1000، تو بیلنس ہو گیا نا، سب برابر ہو گئے. اب ہم جب جنگ کریں گے نا تو برابر ہو جائیں گے. اب وہ جو یہودی تھے وہ بہت پیسے والے تھے، ان کے پاس سب کچھ تھا. تو ابھی جو ہم جو لاجک یوز کریں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کر لینا چاہیے تھا وہ 700 یہودیوں کو، کہ ان کے پاس پیسے تھے، وہ رچ تھے، ان کے پاس سب کچھ تھا. لیکن میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ کو پتہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے 700 یہودیوں کو واپس بھیج دیا. کہا مجھے نہیں چاہیے، میں ان کی حمایت نہیں کروں گا، واپس بھیج دو. میرے پاس 300 لوگ ہیں لیکن میں ان 300 کے ساتھ لڑوں گا جو مسلمان ہیں. مجھے یہودیوں کی طاقت، ان کی پاور نہیں چاہیے. آپ کو پتہ ہے قرآن کی آیت سورہ انعام کی آیت نمبر 9 ہے، اس میں رات کے وقت میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے یہ والی ذمہ داری آپ نوٹ کریے گا. اور ماشاءاللہ آپ تو اتنے انٹیلیجنٹ ہے، ایک ورڈز میں سے پتہ نہیں کتنی چیزیں نکال لیتے ہیں. تو دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، رات کا وقت تھا، رات کے وقت رسول خدا رو رہے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے. ان کی ابا جو تھی نا وہ پیچھے سے گھسیٹ ہوئے ابا کو لے گئے، اور رات کے وقت ریگستان میں جا کر آسمان کے نیچے آنسو ٹپکا کے کہتے ہیں اے اللہ مدد فرما. اگر یہ تمہارے 313 ہار جائیں گے نا تو اے اللہ تیرا 1,24,000 انبیاء ہار جائیں گے، تیری سنت ہار جائے گی، تیری کتاب ہار جائے گی، تو ان کی مدد فرما. قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. محمد جب تم نے مجھ سے بخائے نا اور مجھ سے دعا کی نا تو اے محمد میں نے بھی تمہاری مدد کی 1000 فرشتوں کے ذریعے سے. تو دیکھیں رسول خدا نے ان کو کیا واپس کر دیا، تو اللہ نے ہزاروں فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد کر دی. میں اپنی ذمہ داری نبھاؤں، مجھے جہاں تک بولنا ہے میں بولوں، میں جو اسٹیپ اٹھا سکتی ہوں اٹھاؤں. اگر نہیں اٹھا سکتی نا تو کم از کم میرے محمد کی طرح میں موٹے موٹے آنسو بہا کر خدا سے مانگ تو سکتی ہوں نا. قرآن سورہ فرقان کی آیت ہے، آپ نے پڑھا ہوگا، ہم نے کافی دفعہ کی بھی ہے. سورہ فرقان کی آیت لاسٹ بالکل آخری آیت ہے جس میں خداوند عالم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں مجھے تمہاری پرواہ نہیں. اللہ پوری انسانوں کو کہتا ہے ماں یابو، اللہ کہتے ہیں مجھے تمہاری پرواہ ہی نہیں، مجھے پڑی نہیں تمہاری، مجھے ضرورت ہی نہیں تمہاری. اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی، یہ جو تمہاری دعائیں ہیں نا یہ ہمیں مضبوط بناتی ہیں. تو سسٹر فائزہ مجھ سے جتنا ہو سکتا ہے میں کروں. ہم ہمارے سے ایک اور ہی پوائنٹ آف ویو لے لیتے ہیں مختصراً. جی السلام علیکم، کون ہے، کہاں سے، کیا کہیں گے؟ وعلیکم السلام فائزہ بیٹی. جی تو میں عالی مدد، جی عالی مدد، مہمانوں کو بھی سلام ہو. جی وعلیکم عالی مدد. فائزہ ہم بچپن میں سنتے آ رہے ہیں کہ جو اپنا حق نہیں لے سکتا اس کو زندہ رہنے کا بھی حق نہیں، ہم بچپن سے سنتے ہیں. اب اگر کوئی شخص یا کوئی قوم اگر اپنا حق لینے کے لیے اٹھے اور اتنی مظلوم قوم ہو چکی ہو کہ وہ اپنے حق کے لیے بھی آواز بلند کرے تو اس کی کوئی نہ سنے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر جانگا مر تو جانگا مر. دیکھو حق لینے کے لیے پھر کچھ نہ کچھ تو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، دے رہی ہے فلسطینی قوم. بات صرف یہ ہے کہ فلسطینی قوم کسی کی قبضہ نہیں کر رہی، کسی پہ اپنا قبضہ نہیں جما رہی، بلکہ اپنا حق مانگ رہی ہے. اور اگر ان کو حق بھی نہ ملے اور بجائے اس کے حق ملنے کے ان کو گولیاں ملیں، بندوقیں ملیں اور ان کو مارنے کے لیے توپیں اور ٹینک آ جائیں،
تو کیا یہ انصاف دنیا میں ایسا ہے کوئی کہ انصاف جو ہو رہا ہے اقوام متحدہ کیا انصاف کر رہی ہے؟ کیا بڑی طاقتیں انصاف کر رہی ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ انصاف ہمیں کہیں سے غلط نہیں آ رہا. دوسری بات یہ ہے کہ فلسطین کے عوام نے جب اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی ہے تو حق یہ بنتا تھا نا کہ مسلمان 56 ملک ایک طرف ہے اور ایک اسرائیل ایک طرف ہے. اگر ان کا پسینہ گرے تو وہ بہ جاتا ہے. اتنا ملک ہے چھوٹا سا. لیکن 56 ملک جو ہیں وہ صرف یہ کر رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اسرائیل کی توپوں میں کیڑے ڈال. اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور وہ کچھ بھی نہیں کرتے. تو جب اس قسم کی دعائیں 56 ملک مانگیں گے تو کہ اسرائیل کو قرض نہیں ملے, اس کو حوصلہ نہیں ملے گا, وہ اور زیادہ ظلم نہیں کرے گا. یہ پہلی بات تو یہ میں آپ کے مہمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کردار مسلمان ادا کرتے ہیں کیا یہ انصاف سے مبنی ہے؟ کیا انہوں نے خدا کو منہ نہیں دکھانا کہ اس پہ روشنی ڈالتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ سالیڈیرٹی فائدہ اس وقت ہوتی ہے جب ہم لوگ اپنے لالچ, اپنی کرسیاں, اپنی حکومتیں بھول کر اپنے مقصد کو ایک کر لے کہ ہم نے ہر مسلمان کے لیے آگے بڑھنا ہے اور اس جذبے سے کرنا ہے کہ اس بات پر اسے بچانا ہے. تو یہ جذبہ ہی اب مانت بڑھ گیا ہو تو اس کو جگانے کے لیے دینوں بھائی میں دینوں میں مانت پوچھوں گا, اس کو جگانے کے لیے اب کون سی ایسی چیز ہوگی کہ جو ان کو جگائے اور ان کو بتائے کہ ہم سب مسلمان بھائی ہیں, ہمیں آپس میں اتفاق کر کے بہت شکریہ جی. صحیح, تھینک یو سو مچ. جی سسٹر, اگر آپ جلدی سے اپنی بات مکمل کر سکیں پھر میں محسن بھائی کی طرف بڑھوں گی کیونکہ ٹائم بھی جو ہے وہ تیزی سے جا رہا ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ کچھ اسپیکٹس محسن بھائی سے بھی پوچھے جا سکیں. جی جی سسٹر فائزہ, یہی بس میں بات کر رہی تھی اور وہی آتا ہے کہ مسلمانوں کو جو طریقہ اختیار کرنا چاہیے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور ایک آخری چیز جو میں چاہتی ہوں کہ اس کو بہت اچھے سے بتاؤں, دیکھیے سیونزم سے کسی کو کوئی اچھی بات کی امید تو رکھنی ہی نہیں چاہیے. ابھی ہمیں خود اپنا جو مسلمانوں کا حق ہے نا اٹھنا ہے اور فلسطین کے لیے بھی اٹھنا ہے. مجھے تو ڈر ہے سسٹر فائزہ, میں ہمیشہ کہتی ہوں مجھے ڈر ہے خدا نہ خواستہ فلسطین کے بعد اگلے کس مسلمان کی باری آتی ہے اس کے ہمیں رکھنا ہے. فلسطین اگر آزاد نہیں ہوا تو یہ سوچنا ضروری ہے کہ آگے کس کی باری ہے, یہ بھی سوچنا چاہیے. جو ہے وہ اسی گراؤنڈ پہ چل رہا ہے جو فلسطین میں کسی حد تک جو ہے چل رہا ہے. ظاہر ہے تو وہ جو مودی گورنمنٹ ہے وہ بھی انہیں گراؤنڈز پہ چلتی ہے جس پہ اسرائیلی گورنمنٹ چلتی ہے. تو وہ پھر اگلا تو ہمیں نظر آتا ہے کشمیر بھی ہے اسی زمن میں. اگر آج اس کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوتا تو پھر کشمیر کی کاز بھی اسی طرح سے جو ہے نا وہ مرتی نظر آتی ہے. جی 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 ٹھیک ہے. محسن بھائی آپ کی طرف بڑھوں گی. جس طرح کالر نے کہا کہ جو 56 مسلم ممالک ہیں, 56 جو مسلم کنٹریز ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم ہیومینٹی کے پرسپیکٹو میں دیکھیں, انسانیت کے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو بہت ساری دنیا ساتھ ہے. مگر اگر ہم اس کو پولیٹیکلی دیکھیں, گورنمنٹ کے اعتبار سے دیکھیں تو اوبویسلی وہ گورنمنٹس کے اپنے مفادات ہیں جیسے, اور گورنمنٹ کی انڈیویجول لیول پہ علیحدہ ہیں اور گورنمنٹ کی پالیسیز کے لیول پہ علیحدہ ہیں. تو وہ جو ہیں وہ بہت ڈرتے ہیں اس چیز کو سپورٹ کرنے سے کئی ویز سے. اس چیز کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اس ویب کو کیسے ہم توڑیں گے؟ جو ہماری جو مسلم ممالک کی گورنمنٹس کا ویب ہے جو ہم سب مسلمانوں کو ذلیل و خوار کیے ہوئے ہے پوری دنیا میں, اور ہم سب کو جو ہے وہ ایک پیج پہ آنے نہیں دیتا. کیونکہ یہ بھی ہوئے بغیر تو آپ کو پتہ ہے امام کا ظہور تو تبھی ہوگا جب سب مسلمان یونائٹ ہوں گے اور اکٹھے ہوں گے. دیکھیے فیضا جی, سب سے بنیادی پرابلم جو ہے وہ پیسہ ہے, منی اور منی کا سسٹم جو ہے نا اس دنیا میں وہ سینٹرل ایک پرابلم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ٹارگٹ کیا, جو سود لینا یا دینا جو بند کیا تھا انہوں نے, یا جو اکنامک ٹارگٹ کیا تھا, یہ حضور پاک کی لانگ ٹرم ویژن تھی. اور اس پر میں آنا چاہتا ہوں کہ حضور پاک نے کوئی رینڈملی کو وہ کام نہیں کیے, نہ وہ نی جرک ریئیکشنی کام کرتے تھے, نہ انہوں نے جو ہے نا وہ بغیر کسی پروگرام یا کسی سوچے ہوئے یا کوئی تھنکنگ کے ساتھ انہوں نے اپنی مشن وہ جاری کی تھی اور اس کو مکمل کیا. یہ سب بائی ایکسیڈنٹ نہیں تھا یا رینڈم نہیں تھا, اس میں سوچ تھی. اور آئی تھنک دا فرسٹ تھنگ جو آپ کا سوال ہے, پہلی تو یہ ہے کہ
पहला जवाब तो है कि पहले आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, फिर आपको गोल्स सेट करने पड़ते हैं। जब आइडेंटिफाई कर लिया कि मेन प्रॉब्लम है, अगर मैंने कहा है कि मनी प्रॉब्लम है और उसके जो कंट्रोलर्स हैं या उसके जो काबिज हैं, जो आपके रिसोर्सेस हैं, ये वही लोग हैं जो ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं पैदा करते हैं, वही लोग बेइत्तेफाकी पैदा करते हैं आप लोग, आप और मेरे दरमियान। वही लोग जो है ना हर किस्म की शैतानी, लूट मार, हर चीज वही कर रहे हैं। तो पता चल गया कि ये लोग मेन प्रॉब्लम ये है और इनके पास पैसा है और ये कंट्रोल कर रहे हैं उस पैसे को विद गन्स एंड वेपन्स, जो यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री है या जो भी है। चलो ठीक है, अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम सिर्फ फिलिस्तीन की तो नहीं है ना। अगर ज़ायनिस्ट उस मनी लैंडिंग या इस सिस्टम को बनाने में पूरे शामिल हैं, बल्कि कंट्रोल में है, रॉथस्चाइल्ड्स को मैं भी कोट करूंगा फिर, और इनकी तमाम जो ये बैंकस्टर्स की ऑर्गेनाइजेशंस है, वो तमाम ये जो सामने आप देखते हैं बिलियनर, ये तो कुछ भी नहीं है। ट्रिलियनर्स, जिलियनर्स की बात करें जो बैकग्राउंड में है, जिनके पास वो जो दौलत है वो सदियों से चल रही है, जो सदियों से कभी बनी उमैया को ये चलाते थे, कभी उस्मानियत दौर में ये घुस जाते थे इन हुकूमतों में और इंपीरियलिज्म शुरू करते थे, कभी ब्रिटिश एम्पायर में ये घुस जाते तो ईस्ट इंडिया कंपनी बना देते हैं, कभी सिटी ऑफ लंदन में जाके तो वो बना देते हैं अपना पूरा एक वो सिस्टम, कभी वॉल स्ट्रीट को खड़ा कर दिया, अभी चीन चले जाएंगे और चीन जाके तो इन्होंने वहां से ये फितने और शैतानियां शुरू कर देनी है। देखिए, ये बुनियादी प्रॉब्लम जो है ना उसको पहले देखना पड़ता है, उसको फिर आपको अपने मुसलमानों को देखें कि वो कितने थिंक टैंक हैं, कितनी सोच है, कितनी एनालिसिस है, कितनी रिसर्च है, और वो अगर वो भी नहीं है तो फिर आप मंजिल कैसे वो आप सेट कर सकते हैं, अपना गोल जो अपनी जो डेस्टिनेशन है वो कोई तो तैयार ही नहीं कर सकते। ये हालत है मुसलमान मुल्कों की और मुसलमानों की जनरली। उनमें सिर्फ और सिर्फ अगर कोई एक्सेप्शन है तो वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है और मुकव्वमा इस्लामिया है, और उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी, अपने गोल्स को दिखा के सबको वो एक मिसाल पैदा कर दी है कि आयतुल्लाह ख़ुमैनी ने शुरू में अल-कुद्स डे सेट किया था कि ये देखो, ये फिलिस्तीन का इशू जो ना आपका एक गोल है, ये आपका एक यूनिटी का एक जरिया है, और इसको अपना गोल बनाओ, क्योंकि ये टारगेट कर रही है मेन जो कैंसर है, जो मेन प्रॉब्लम है, वो जो ये ज़ायनिज्म जो इसराइल में वो बैठ गई है, एक तो वो है, और दूसरे दो मेन जो थे वो उन्होंने कहा था एक बड़ा शैतान है, एक छोटा शैतान है, एक अमेरिका और दूसरा बरतानिया। उन्होंने सब चीज बता दी और अपनी कौम को एक डायरेक्शन दे दिया, और उसके बाद उस कौम ने स्टेडली जो है ना वो अपनी हिफाजत करनी वो खुद उन्होंने शुरू कर दी। उन्होंने टेक्नोलॉजी तैयार कर ली है, उन्होंने साइंटिफिक अपनी एडवांसमेंट्स की है, न्यूक्लियर ताकत भी तैयार कर रहे हैं, आगे औरतों को एजुकेट कर दी है, अपनी कौम को जो है ना वो खुद मुख्तारी इकोनॉमिक्स में भी उन्होंने रेजिस्टेंस इकोनॉमी भी तैयार करना वो शुरू कर दिया। वो एक क्योंकि उनके पास एक प्रोग्राम है। पाकिस्तान देखें क्या प्रोग्राम है पाकिस्तान का, मलेशिया देखें क्या प्रोग्राम है उनका, इंडोनेशिया जाओ, सऊदी जाओ, या तो बिल्कुल ही जो है ना वो बिके हुए हैं, तो या वो है ही 100% वो मुनाफिक बने हुए हैं और इस्लाम का तो बस नाम ही है। So, ये प्रॉब्लम है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई डायरेक्शन जाने के लिए पहले आपको एक गोल सेट करना पड़ता है। हुजूर पाक ने तो एक इस्लामी ख्वाब दी थी हमें कि ठीक है, ये एक इंसाफ वाली सिविलाइजेशन हम तैयार करेंगे और पूरी दुनिया में इसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे। हमने क्या किया, बनी उमैया से लेके, बल्कि उससे पहले सकीफा से लेके आज तक मुसलमानों ने क्या किया। हम तो कह सकते हैं कि हमारे एम्पायर्स थे, हमने क्या किया, हमारे एम्पायर्स में हमने क्या किया, हमने भी लूटा, हमने भी वो मारा लोगों को, हमने भी कुचला। जो हमारे जो आजकल के जो लीडर्स हैं, चाहे वो डेमोक्रेसी वाले हैं या मिलिट्री वाले हैं या ये बादशाहियत वाले हैं,
इन्होंने क्या किया, क्या ट्रैक रिकॉर्ड है? हम किसको दिखा सकते हैं कि ये देखो हमारी मॉडल है, ये हमारा डायरेक्शन है, ये हमारे गोल है इस्लाम के आज 21वीं सदी में, ये हमारी वो मंजिल है जिसको हमने जिस तक हमने पहुंचना है। कुछ नहीं किया सिवाय मुकव्वमा इस्लामिया और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, कोई रोशनी नहीं दिखाई दे रही मुझे। ये है कि अभी हमें थोड़ा सा उनके नक्शे कदम पे या हुजूर के नक्शे कदम के पे चलने के पहले तो अपने अपने बेस्ट एनालिस्ट हैं सियासत की थिंकिंग वाले, आप बच्चों को सियासत ही नहीं सिखा रहे। मॉरल सियासत, मॉरल पॉलिटिक्स, मॉरल इकोनॉमिक्स, मॉरल कल्चर, ये कोई आप सही तरीके से, आप सिर्फ ये है कि कुरान पाक जो मेमोराइज करें या आयतें मेमोराइज करें या हम दुआएं मांगे, ये तो सिर्फ ये इस्लाम तो नहीं है ना। तो जब तक हम ये जो सेपरेशन हमने कर दी है दीन और दुनिया की, जो हमारे दुनियावी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हुजूर ने क्लियरली हमने बताए थे कि हमारी जिम्मेदारी है कि इस दुनिया में हम एक मिसाल पर का एक सिस्टम पैदा करें, एक सिस्टम नहीं, पूरा सिस्टम, इंस्टीट्यूशंस में, उसमें इंस्टीट्यूशंस होगी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी होनी चाहिए जो सेक्युलर एजुकेशन पे बुनियाद पे नहीं है। हमारी कल्चरल सिस्टम होना चाहिए जो इनकी बुनियाद पे नहीं है। हमारी जो है ना वो मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस होनी चाहिए जो इनकी बुनियाद पे नहीं है। हम सारी कॉपी पेस्ट जो है ना वेस्ट की करते रहे हैं, सेक्युलर वेस्ट की, और मुसलमान मुल्कों की बर्बादी इसलिए वो आप देख सकते हैं वो पिके हुए हैं। अभी ये है कि अभी भी वक्त है कि ग्रास रूट्स लेवल पे आप अपने घर में देखें, आप अपनी मदरसों में देखें, आप अपनी मसाजिद में देखें, उनको एक विजन दें, एक डायरेक्शन दें, कोई प्रोजेक्ट्स दें, कोई सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव दें। ये नहीं है कि बस आके तो हम कभी वो जुमे के लिए नमाज के लिए पहुंच जाते हैं। मैं देखता हूँ कि हमारे सुन्नी हज़रात तो इस पर बहुत जोर है, रमजान में वो फिर जोर आ जाता है हमें, फिर वो हम भागते हैं मस्जिद की तरफ, लेकिन मस्जिद में भी फिर हासिल क्या होता है? ना कोई हम कोई प्रैक्टिकल इनिशिएटिव्स तैयार करते हैं, एजुकेशन सिस्टम हमारा कोई इस तरह का कोई वो अडेप्ट नहीं हो रहा। हमें होश ही नहीं है कि जो न्यू लिबरल कल्चर जो इन्वेट करे, ये वही न्यू लिबरल कल्चर है जो ज़ायनिस्ट की बंदूकें वहां पैलेस्टीनियों को चला रही हैं। वही लोग हैं जो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम, इसमें आपको सेक्स एजुकेशन दे रहे हैं, जो आपको पोर्नोग्राफी का कल्चर जो है ना वो आपके घरों में वो भेज रहे हैं। यही वो लोग हैं जो अपने औरतों को कहते हैं कि हिजाब उतारो। यही लोग हैं जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं कि आप खुदा को मानते ही क्यों हो, वो एथियज्म को फैला रहे हैं। ये वही बीमारी है, ये कोई डिफरेंस नहीं है। वो जो इसराइली बंदूक चला रहे हैं फिलिस्तीनी बच्चों पर या मिसाइल फेंक रहे हैं, वो उसी ग्रुप का, उसी ग्रोह का एक वो फर्द है जो यहाँ पे आपको वो आपके बच्चों को जो है ना बेहयाई और जो है ना हर किस्म की जो है ना वो गलत इमोरल ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंचा रहे हैं। ये दुश्मन जो है ना वो अलग नहीं है, एक ही है। और जब तक मुसलमान यही नहीं जागेंगे कि देखें कि आपका दुश्मन कौन है और अपनी इंस्टीट्यूशंस और अपनी एक गोल नहीं, एक मुनज़्ज़म किस्म के तरीके से एक यूनाइटेड ऑब्जेक्टिव तक नहीं जाएंगे, तो मुसलमान इनको शिकस्त ही मिलेगी और जलालत ही मिलेगी। और यही है, हम हैं अभी जलील हो रहे हैं, कितनी सेंचुरी से जलील हो रहा है मुसलमान। तो अब भी हम अगर ना जागें तो फिर अल्लाह ताला को कोई ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, हम अपने आप को सिर्फ ब्लेम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया मौसम भाई। We are heading towards the end of the show. So Sister Faima, I will take your viewpoint on the discussion, some of the discussion Mohsin bhai has done regarding the role of Muslim countries, especially from governmental or political level. What do you see? Where do they stand? And the order of the siege which has been given by the war minister of Israel, and there is no electricity, food, and there are so many problems coming up with that as well. Like in hospitals, there is shortage of medication and beds and everything. So how do you see these two aspects, and how would you conclude the whole discussion regarding Palestine? What is your message in terms of solidarity for individual, for government, for everyone who is watching you?
Well, unfortunately, I don't understand everything that was said, but I did pick up on a couple of words which I could understand from Brother Mohsin, and that was obviously Deen and Dunya. And I think at the end of the day, unfortunately, majority of the people that will protest and will do what we need to do, we can have a voice and we'll make an impact, but the real policy makers, they're not there, unfortunately, showing the real solidarity that needs to be for everyday people. And they should stand up, and they should even, like I said, there's bombardments and there's, sanctions and whatever that's not being put in place with regards to the sort of like breaking of the laws. But then people that are doing trade with each other, then why continue to do that? Why not stop even some of the trade that's happening and put sanctions on those countries that they're already trading with, so that we can actually make a difference even on the top level to stop them and say, let's have a ceasefire, let's talk, let's do what we need to do to at least stop it, so that give people a break and rest, and even allow us the supplies. Okay, even there was footage to say that if you want to help your people, go and help your people. The Israelis are not going to stop that. So fine, why are the people not going in there to say at least allow us the space then to give us and allow even in any war sort of stricken place, they allow people to go in to give supplies and medication and food and whatever it may be, and bordering countries as well need to participate and fight more. We're taking too long and taking our time on this, and people are losing their lives, not every day, every minute of every day. And that's the problem here. And it's too many lives at stake, too many things that are happening where no one that actually has power is actually taking the initiative to make a change and difference. And I think that we need more of that's happening. And I really do believe that even with the people, as much as we are so much out there with our voices and showing the solidarity, we do need those leaders to come out and make those sort of decisions and stand up. And regardless, these are civilians. These are regardless of faith, but it's even their own people, Muslim brothers and sisters. But unfortunately, as we said and seen years and years of this happening, and nobody has ever intervened much or made much of a difference for Palestine. It's continued and continued. So I honestly have no answer for this except for what I suggested. And also, even if the other side is playing whatever game they want to play in order to falsify whether it's babies being burnt or other sort of atrocities that's happening, we obviously don't condone any of that. But at the same time, we need to get our own intelligence in there to sort of show that we are not the ones that are the terrorists. We're not the ones that are actually causing any issues. We are the oppressed. We are the ones, that are always, whether it's a ripple effect in the West or actually happening in most of the world nowadays. Unfortunately, the Muslims are the ones that are actually taking a bashing for a lot of the unrealistic policies and alliances that are going on in the world, which should not be, because again, we are doing it for this world. We're not living in the way in which our Prophet, peace be upon him, and his family has actually proven and shown many examples that we can follow. We are not doing that today. We are not following in any sort of way in that sense. And even if we are saying that Palestine has a right to defend itself, we need to do that with respect, and we can't do the same that they are doing, and most people are not. So one or two people that are actually in that way that's doing it, that's what's been out there. We can't even be one of those on two of those people, and majority of us are peacefully protesting, peacefully in solidarity for any human life, and especially the ones that are suffering the most right now, and it is the Palestinians. We need to wake up. We need to have more protests around embassies that are not actually speaking, that come from, countries that are not actually talking. Why are they quiet? Why is nobody actually, knocking on those doors and having that? I have seen, non-Muslim commentators fighting more on mainstream media for Palestine than anyone else as well. So it is getting out there. But we need more voices. We need much more, spoken voices on a higher level. And, at the end of the day, we'll have to, again, wait and see how things unravel. But we just have to pray that this does not continue any further, because every second is important right now. That's true. That's really true. Thank you so much, Sister Fahima. Sister Baqsuda, आखिरी 8 मिनट है, तो मैं चाहूँगी कि 2-3 मिनट आप अपना कंक्लूसिव रिमार्क्स दे दें. मैं मोहसिन भाई से 2-3 मिनट का वो कंक्लूसिव रिमार्क्स देना चाहती हूँ. जो अभी बहुत सारे वेपन्स आए हैं वहाँ पर इसराइल में, जो
فلسطینیوں پہ چلیں گے تو اس زمن میں تھوڑا سا ان کا کمنٹ دینا چاہوں گی، لیکن میں چاہوں گی کہ پہلے آپ اپنا کنکلوسیو ریمارکس دیں. جی سسٹر فائزہ، ابھی یہ جو سچویشن چل رہی ہمارے مسلمانوں فلسطین کے ساتھ بھی بہت ہمارے لیے مجھے لگتا ہے اس پہ بہت غور کرنا چاہیے. ایک لیسن بھی ہے ہم سب مسلمانوں کے لیے کہ آگے مسلمانوں کے یہ فیوچر کی بات بھی ہو رہی ہے سب. جیسے بھائی نے بہت خوبصورت بات کی، مجھے بہت اچھی لگی کہ ہم مسلمانوں کو صرف بیٹھ کر دعائیں مانگنا، کونے میں نہیں بیٹھنا چاہیے. اپنے بچوں کو ہمیں پولیٹک بھی سکھانی چاہیے. اور ایک آخری چیز جو میں سسٹر فائزہ کہوں گی جو مجھے بہت بہت میرے لیے ضروری ہے، دیکھیں غلطی تو ہم مسلمانوں کی بھی ہے کہیں نہ کہیں تو ہے. ہم لوگ کیوں اتنے ویک ہو گئے؟ دیکھیں جو یہودی ہے، جو سیونزم ہے، ان کا ایک سسٹم ہے. جب یہودی بچہ پیدا ہوتا ہے نا، اس کو کتنی فیسلٹیز ملتی ہے، اس کے لیے کیسے بینک میں اکاؤنٹ ہوتے ہیں. ایک یہودی جو ہے اس کو کس طرح سے آپ دیکھو گے، آپ کو پورا ان کا سسٹم مل جائے گا کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کتنی فیسلٹیز ملتی ہے، اس کو کیا کیا کرتے ہیں، ان کی کتنا پاورفل ان کو بنایا جاتا ہے. یا اگر ہم کسی یہودی کی یعنی کوئی یہودی اگر ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ان کے کسی بینک اکاؤنٹ کھلے ہوتے. ہم مسلمانوں کے کیوں نہیں ہے؟ ہمارا ایجوکیشن سسٹم کیوں کمزور ہے؟ اور اگر ہمارے بچوں کو پولیٹک کیوں نہیں آتی ہے؟ کیونکہ اگر ہم اسلام میں دیکھتے ہیں نا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا اسلام اور پولیٹک الگ الگ ہے، اسلام کو پولیٹک میں رکھا. دوسری بات یہاں پہ یہ لاسٹ میں کہوں گی کہ ہم لوگوں کو ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہونا چاہیے. جس طرح سے ایک مسلمان کو ٹیکنالوجی نیٹ ورک جو آج یہودیوں کے ہاتھ میں نا، ہمارے بھی ہاتھ میں آ جائے ہمارے بچوں کے، تو کبھی بھی کوئی ہمیں دبا نہیں سکتا، کبھی کوئی مسلمانوں کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا، کوئی بھی ہمارے قرآن کو جلا نہیں سکتا. بالکل. محسن بھائی آخری 4 منٹ ہیں تو میں یہ جاننا چاہوں گی، جیسے الخوارزمی تھے تو وہ میتھمیٹیشین تھے، اور میں ایک وہ ویڈیو دیکھتی تھی، اس میں بتا رہے تھے کہ انہوں نے الگوریدم سیکھا اور انہوں نے الجبرا سیکھا، جو آج ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ پرومیننٹ ہے یا ڈومیننٹ ہے، جس طرح بھی اس کو آپ دیکھیں کہ یوز ہوتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم لیک کر رہے ہیں ایجوکیشن میں اور اس چیز میں، یہ ہماری تھنکنگ کا مسئلہ ہے؟ ہم ویژنری نہیں سوچ رہے. اب دوسرے لوگ جو پالیٹیشین نہیں ہے لیکن مخیر حضرات ہیں، بہت سارے دوسرے کام کرتے ہیں، تو ایجوکیشن پہ کیوں نہیں انویسٹ کرتے؟ اور آخری بس جو سوال جو اہم ہے وہ کہ جو اتنا زیادہ اسلحہ امریکہ سے اسرائیل پہنچا ہے، جو معصوم بچوں، کیونکہ بزرگ تو میرا کم ہی ہے فلسطین میں، بچے زیادہ ہیں اور عورتیں ہیں یا درمیانی ایج کے جو بچے ہیں یا جوان ہیں. تو اس پہ آپ تھوڑا سا کنکلوسیو ریمارکس دیجیے گا ایسپیکٹس کے اوپر. ہمارے پاس صرف 4 منٹ ہیں. جی، تو بنیادی طور پہ ہم ہر لیول پہ جب تک ایک ڈیسٹینیشن نہیں کلیئر کریں گے، ہر لیول پہ سیاسی ڈیسٹینیشن کیا ہے ہماری، روحانی ڈیسٹینیشن کیا ہے، اکنامک ڈیسٹینیشن کیا ہے، یہ کلچرل ڈیسٹینیشن کیا ہے. ہم نے ایک تصور کرنا ہے کہ اسلامک سویلائزیشن ہے کیا. یہ مجھے نہ بتائیں کہ حضور پاک کی وہ جو مدینہ میں اسٹیٹ تھا، ٹھیک ہے، وہ ماڈل ہے، اس کو ہم اسٹڈی کریں تو تب جا کے ہمیں ہو سکتا ہے وہ آج کے لیے کوئی نقشہ وہ زیادہ کلیئر ہو. لیکن مجھے حضور پاک نے جو کیا وہ کیا ہے، انہوں نے صرف بلو پرنٹ اور پرنسپلز ہمیں وہ چھوڑ دی ہیں. قرآن پاک میں وہ بلو پرنٹ ہے اور اہل بیت میں وہ بلو پرنٹ ہے. ہم نے اہل بیت کو وہ ورشپ نہیں کرنا، احترام کرنا ہے، اور وی ہیو اے فل ڈیڈیکیشن. ہم حضور پاک کو کوئی خدا تو نہیں بنایا نا، ہم نے ان کے اور نہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں بناؤ. انہوں نے تو کہا تھا یہ پرنسپلز ہیں، یہ آپ کی مشن ہے، اس دنیا کو آپ سیولائز کریں، ڈیوائن سیولائزیشن کو اسٹیبلش کرو. اس لیے آئے تھے. اور سب سے بڑی ان کے پاس وہ جو ٹول کٹ تھی وہ مورالٹی کی تھی، ایتھکس اور مورالٹی. یہ دونوں چیزیں میں تو آپ کو یہ بھی دعویٰ دیتا ہوں کہ علماء حضرات میں جو ہے نا، آپ اگر مدرسے میں جائیں تو ایتھکس اور مورالٹی ایک وہ کمپلسری سبجیکٹ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ جب حضور پاک نے ایتھکس اور مورالٹی کو بیس بنایا، اور ایتھکس اور مورالٹی ہماری اکنامکس میں بھی آنی چاہیے اور پالیٹکس میں بھی آنی چاہیے، ہماری بیہیویئر میں آنی چاہیے، ہر لیول پہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ہونی چاہیے.
ये बुनियादी एक हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है कि हमने हर चीज को इम्बैलेंस मिले। हुजूर पाक ने हमें जोर लगाया था कि सिविलाइजेशन बनाओ और उसको मोरालिटी और एथिक्स, और ये कुरान पाक की मोरालिटी और एथिक्स की बुनियाद पे इसको बनाओ। हम दूसरी तरफ चले गए हैं। हम जो है ना वो रिचुअल्स और कल्चर और ये दूसरी चीजों में, चाहे वो जो भी वजह, we need to go back. We need to redefine what the prophetic dream is. We need to look carefully at the Islamic Republic of Iran's model, because they've understood that. Imam Khomeini understood what the prophetic dream was, and he set a nation in that direction. We need to do it in our families. We need to set that direction in our madrasas, in our mosques, in our education institutes, and everywhere. What we've got at the moment is a mishmash. I'll just give Pakistan's example. You go to Pakistan and the middle classes that rule the country, they don't know anything about Islam. They're given a Western secular education system based on the Cambridge board and whatnot, and they're very proud of copying and pasting what's being done here, and they give that diet to their kids, and then they send them to universities in Britain, the top universities. Then those kids go back and they rape and loot and create a double class society. This is one of your fundamental problems, that our morality isn't there, and we're not teaching our children a vision which is Islamic or a prophetic dream. We are giving them a materialistic, Zionist, neoliberal, Western dream. And until we get that through our thick heads, where nothing will change. So you cannot change a child's attitude if he's going to be more interested in the TikTok materialism that he's getting served up, or she's getting served up, than going and speaking up for Palestine when you see that children. So there are many things that are wrong. I think that there's a little phone going off, which unfortunately I'm not going to be able to. I'm not sure why this is happening, but I would say that we need to reassess our goals, and as far as weapons go and what's being done to kill the children there, well, it's long been a reality that the Zionists and the corporate military hardware sales companies have used the most destitute, the most oppressed people as their testing ground for the worst kind of weapons. Phosphorus bombs, napalm, nuclear-tipped missiles, ballistic missiles, everything. Now, that's partly what's going on, that they're actually testing weapons. That's the level of barbarity of the system which maintains Israel, which maintains Washington, D.C., and its kind of military imperialism around the world, that maintains the City of London. You don't look at their suits. Do not look at the nice words they say. Do not look at the way that they present their arguments. Don't look at their skin color, and if it's white, don't start worshipping it, especially, Start looking at the content and the depth. Stop being Westoxified. Stop being, like Stockholm syndromers, where your own, oppressor becomes the one you worship. That's literally what most Muslims are doing. Until we stop doing that, until we go and pick up our own books, we bother to learn Arabic properly, go and learn Persian literature, go and dig up the real words and directions of our greatest scholars, as you've mentioned, Imam Jafar al-Sadiq alayhi salam, and the plethora of scholastic knowledge is the basis for recreating a new Islamic civilization. Imam Khomeini has said this. The new Islamic civilization is where we're heading. The Ayatollah Sistani supports this. All of the major marja. The Sunnis are beginning to come round to the idea as well. Al-Azhar spoke up this week saying the Palestinians have revitalized their hope and their dream. Well, they need to really pull their fingers out, all these Muslims. They need to stop creating madrasas with American money to produce takfiris. They need to stop pumping children with parrot fashion learning of Quran only. They need to give them all the skills. Imam Ali said from 7 to 14, equip your child with all the skills that they require. Those skills are political skills, their practical skills, their intelligence skills, their emotional skills, their ability to be able to have a vision, to have an imagination. Don't kill the imagination of children. We, even in our madrasas, kill the imagination of children. We tell them not to ask questions.
We kill the imagination of children in our secular liberal schools as well. We force them a diet which confuses them, and then we expect the result to be any different? No, it won't be any different. The Palestinians today are waking up after taking a beating for 70 years because they are now beginning to listen to the Muqawwa Islamiyah, which has a goal, which has a vision and a direction. I challenge any other Muslim nation or any other Muslim leader to say, tell me your vision, show me the direction, I'll follow you. I'll follow you if you give me the institutions and the direction. And until I see anybody else, I follow Imam Khamenei, I follow Ayatollah Sistani, I follow those people of wisdom who have a direction, who know what the new Islamic civilization is, and they are leading us there. Thank you so much, Mohsin Bhai. Thank you so much, Sister Fahima. I'm really honored to have you on the show. Sister Maqsuda, I'm really honored to have you on the show as well. Thanks a lot for your time on this special episode of Solidarity with Palestine. I'm really honored to have you all, and I would just say कि हम सबको अपना विजन जो है वो अपनी बुक से देखने की जरूरत है, जैसे मोहसिन भाई ने कहा, और अपने आप को रिकग्नाइज करते हुए अपने आप को रिक्रिएट करना, यानी दोबारा से अपना विजन बनाकर अपने आप को क्रिएट करना और अपने पाँव पे खड़े होना, इसकी ज़रूरत है। इस तासुर से निकलने की ज़रूरत है जो हमें मगरिब से आज तक मिला है, उसकी इबादत और उसकी वर्शिप से बाहर आने की ज़रूरत है। इसी पैगाम के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, फ़लस्तीनियों को याद रखें और उनके लिए जहाँ तक हो सके आवाज़ उठाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।